خالتي خواتاتي مساء الخير عليكم بونسوار تو الموند اهلا وسهلا جيسبر راكم ملاح جيسبر راكم تشوفوا فينا مرحبا بكم في لايف دالجيري بارت ليالي الجيري بارت في موضوع جديد في حلقه جديده بلوتو ومواضيع تشبه المواضيع القديمه ميصوف اليوم مواضيع بالك تخشي دي زيبيزود تاع لو فايتون باش اذا الناس يا جماعه تعرفوا جيم اوف ترون. اليوم احنا نهضروا على جيم اوف ترون ميدين الجيريا المؤسسة العسكرية والجيش الجزائري ولا Game of Thrones يعني des guerres de clans chaque jour. Aujourd'hui il y a un nouvel épisode avec l'arrestation et la détention du général Abdelkader, le général-major Abdelkader Leshkhem, le patron تاع الدباب. ما على بالناش اذا الدباب الالكتروني راح يكون معنا اليوم باسكو باباهم رفدوه باباكم يا ذباب. هاو شربحتوا برك. مرحبا بكم يا جماعة. اليوم حلقة جديدة في ليالي الجيري بارت لي لايف d'Algérie بارت. Explication, débat, pédagogie, révélation, enquête, aucune censure, aucune ligne rouge, نتكلموا على كاع الحقائق ولا كاع الملفات. مرحبا بكم. جيسبر vous me recevez très bien. كما قلت لكم اليوم راح نتكلموا اليوم على واش راه صاير في اعلى هرم الدولة au sommet de la pyramide du pouvoir algérien, notamment du pouvoir militaire. Tout ce que Gaïd Salah avait bâti pendant une année est en train de s'effondrer. Il doit se retourner dans sa tombe, Allah yarhamou miskin. Tout ce qu'il a bâti en une année est en train de s'effondrer sous nos yeux. Des généraux les uns après les autres, arrestation, interpellation, perquisition, interrogatoire, incarcération à Blida, les uns après les autres, la chute du général Wassine Bouazza, et comme la théorie du domino l'oul tah, الناس قاعدة يطيحوا وراه. C'est tout le système Gaïd Salah qui est en train d'être démantelé. On va expliquer tout ça يا جماعة. واليوم حلقة سبيسيال لو غران جينيرال عبد القادر لشخم الذي خلق الذباب الالكتروني ودخل في التاريخ وسب اصحاب الحراك ودار الكراهيه في وسط الجزائريين بعقليه بالسبان تاعو. هذه العقليه تاع لي زواف اكسيتيرا. مرحبا بكم كاع. اليوم رانا نشوفوا باللي ما بالوش الباب الذباب ان شاء الله يكون معنا باش يسمع الحقيقه على شكون الناس اللي كانوا يخلصوا فيكم. والله العظيم يا جماعه شي يضحك ولا شي يبكي. Comme disait Molière, ils vont mieux en rire plutôt qu'en pleurer. الدولة الجزائرية ولات مسلسل تاع نورمالمون نتفليكس يهضروا علينا. لقيش نهار انا جبنا ربي ça va pas tarder Netflix ils vont faire une série spéciale sur l'Algérie, Game of Algeria. tellement les luttes de clans هذو لحقوا واحد لي proportions alarmantes extraordinaires. انا نشوفوا باللي كل عام دي guerres de clans qui affaiblissent l'état algérien. عيب encore une fois. واش تحبوا بدي يتهموا اصحاب الحراك باللي يطيحوا في معنويات الجيش. شكون يطيح في معنويات الجيش؟ يطيح معنويات الجيش هذا عند موسيني بوعزة ولشخم عمراني واكرم جو سي با النوم دو سو جينيرال كي طومب لي زان après les autres. اليوم نحكوا لكم على لي في كيس كي فري كيس كي ني با فري. شكون اللي طاح شكون اللي ما طاحش شكون واش راهم يقولوا لي زونكيت واش راه صاري اكزاكتومون. et on va parler يا جماعه. بداو يبانوا شويه الذباب ممكنين شويه كومبا ممكنين يعني مالغري كو راح لشخم مي مازالهم خدامين شويه باسكو داروا لهم نوفو باترون اليوم ضحكوا عليه داير. On va parler du nouveau patron de celui qui a remplacé يعني le régime algérien il est très rapide. on a arrêté quelqu'un, on lui a fait une perquisition, on l'a interrogé داوى البليده حطوه في الحبس. ils ont trouvé déjà un remplaçant وبداو يخدموا ديجا. يعني ما يضيعوش كاع وقت يا جماعه كاع ما يضيعوش وقت. شوفوا الناس كيفاش تخدم ما عليناش. مرحبا بكم كاع. اذا راكم واجدين نتكلوا على ربي. اذا راكم واجدين سي vous êtes prêts on commence. مرحبا بكم. دونك اليوم يا جماعه حلقه من حلقات صراع السلطه داخل النظام الجزائري. واش صار اليوم داخل النظام؟ انه قايد صالح على بالكم نبدا لكم بالمدان اون انتروداكسيون on va نروحوا parce que اليوم il y a eu plusieurs perquisitions au niveau du ministère de la Défense nationale et au niveau de certaines directions et au niveau de certaines unités de l'armée. La principale perquisition qui a été menée, elle a été menée au niveau du bureau de le général-major Abdelkader Leshkhem. Le général-major Abdelkader Leshkhem باش تعرفوه مليح هو اللي دار الذباب الالكتروني. واش يكون عبد القادر لشخم؟ هو على كل حال اللي اوريجينال دو الغواط. نحيو ناس الغواط اللي جو سوي سو متبرئين من الانسان هذا. ناس شرفاء منطقه الغواط. Grand respect, j'ai un grand respect pour la région de l'Arwat.
Donc, le général-major Abdelkader Lechrem, il est le chef du département. Le chef du département, techniquement, c'est le chef de département des transmissions, système d'information et guerre électronique. Guerre électronique, système d'information et transmission. Le département, c'est un département stratégique au niveau du ministère de la Défense nationale. Gaïd Salah, il a voulu absolument le développer. Gaïd Salah, ces 10 dernières années, il a donné beaucoup de budget à ce département, il a beaucoup investi dans les systèmes de transmission et dans les équipements de guerre électronique de l'armée algérienne. C'est ça l'avenir, donc ils ont mis beaucoup d'argent. Je vais une idée précise. Le département, qu'est-ce qu'il gère? C'est lui qui gère par exemple le Centre national des transmissions. Le Centre national des transmissions, l'IJ fait exactement في الغاية. Le Centre national des transmissions, t'as l'AMP, t'as l'armée algérienne في الغاية. D'ailleurs, اليوم راحوا ليه للغاية، داروا بيركيزيسيون تما، وليكيب اللي كان حاوزها كاع عبد القادر الشخم راح يعاودوا يجيبوها. C'est pour vous dire qu'il y a un retournement de la situation, il y a un coup de théâtre. Aujourd'hui, il y a un retournement de la situation. On va expliquer les faits, ce qui s'est passé, on va nous donner le commentaire. Donc, le général Abdelkader Lechrem était à la tête d'un département stratégique qui a été doté d'un énorme budget ces 5 dernières années. Ils ont fait beaucoup d'achats, beaucoup de partenariats avec les Chinois, avec les Américains, avec les Français, avec les Russes, beaucoup de séances de formation, beaucoup d'acquisitions d'un énorme matériel, le matériel qui est censé surveiller toutes les communications du territoire national, le matériel qui est nécessaire pour filtrer tous les sites, le matériel nécessaire pour surveiller et espionner les réseaux sociaux, pour surveiller tout ce qui est internet, tout ce qui est télécommunication. Donc, maintenant le Centre national de transmission de l'AMP, il gère des centres où il y a des salles techniques, de formation, des salles de maîtrise de différents systèmes de télécommunication, des relais de transmission sécurisés en fibre optique, des centres de télécommunication qui ne dépendent pas des opérateurs de téléphonie mobile, mais comme l'armée a ses propres centres de télécommunication avec des connexions sécurisées en fibre optique, elle a son propre réseau d'échange et de circulation des données. Les gars, avec les partenariats chinois, notamment avec Huawei ou ZTE. Bon, ils ont beaucoup travaillé avec les partenaires. Ils ont travaillé aussi avec les Américains. Ils ont travaillé avec tout le monde au niveau. L'armée algérienne, les 5 dernières années, elle s'est équipée dans le NEC plus ultra de la technologie. Des milliards de dollars ont été dépensés pour équiper l'armée algérienne. Il y a même les salles d'ailleurs, les doubles électroniques, c'est dans les centres de télécommunication, c'est dans les centres de l'armée, dans les salles techniques. C'est dans les salles techniques où il y a les brigades à double électronique. Double électronique, c'est des puissants ordinateurs. Chaque poste, un ou chaque poste par jour, qui y a 3 à 3 personnes qui se relaient. Chaque poste, il y a 10 ou 15 ou 20 faux profils. Ou عندهم des logiciels et des algorithmes باش يروحوا يهضروا في les réseaux sociaux où كاين les centres d'intérêt où كاين les sujets principaux les mots-clés etc. où ils vont utiliser des logiciels pour reproduire des commentaires de manière massive voire des milliers des centaines de fois par jour. هذه الاولى bien sûr on ne peut pas résumer عيب علينا si on résume ce département stratégique uniquement au Zoubab électronique parce qu'il fait autre chose. La guerre électronique, c'est une véritable donnée du monde d'aujourd'hui. Les transmissions, les télécommunications, c'est le nerf de la guerre aujourd'hui. حروب تاع العالم تاع اليوم هي حروب اقتصادية تكنولوجية. ماشي حروب دبابة. C'est pas char contre char, avion contre avion. هذه الأولى زيد الجنرال الشخم بالك الناس ما يعرفوش بزاف. il gérait كان عنده واحد l'organe يعيطوا له l'organe national. Je vais vous donner son nom exact parce que la plupart des Algériens ما يعرفوش. L'organe, voilà, je vous le donne, il s'appelle, voilà, pour ne pas me tromper, l'organe national de prévention et de lutte contre les infractions liées aux technologies de l'information et de la communication. اسمعوا مليح نقطة مهمة باش تعرفوا le fonctionnement تاع le régime algérien, comment il fonctionne. يعني كيفاش des institutions qui sont normalement là pour défendre l'intérêt national, qui sont là يا جماعة pour défendre l'intérêt général, qui sont là pour défendre la sécurité du pays et participer à son développement. Malheureusement, ils ont été détournés par des officiers, par des généraux qui sont avides, طماعين, يحوسوا على le pouvoir تاعهم, يخموا على les intérêts تاعهم.
هذا l'organe national de prévention et de lutte contre les infractions liées aux technologies de l'information et de la communication, c'est tout ce qui est cybercriminalité. À chaque fois qu'il y a un crime électronique, tentative d'espionnage, l'irhab, l'afkar الإرهابية في les réseaux sociaux, سمحوا لي المواقع الإرهاب، المواقع الإخبارية اللي راهي تروج الافكار الارهابيه، tout ce qui concerne la propagande des idées terroristes ou antinationales, ou là les attaques les attaques de cybersécurité contre les installations de l'Algérie. Donc c'est un organe qui joue un rôle hyper important. Un organe de prévention, un organe national de prévention de lutte contre les infractions liées aux technologies de l'information et de la communication. Il était avant placé sous le ministère de la justice. ها هو المشكل، كان تحت وزاره العداله. كان افون واش يدير كيكون مشكل مع موقع اخباري ولا مع باج ولا مع كيش سيت انترنت ولا كيش n'importe quelle diffusion d'une information dangereuse contre l'Algérie sur internet ou contre l'intérêt national ou qui pouvait mettre en danger l'ordre public. Mais la justice elle est saisie ou les juges ils vont saisir cet organe, l'organe, ou ils battent des réquisitions, ou le juge, l'organe, il va faire son enquête, même les opérateurs téléphoniques, ils battent un document officiel. J'aurais aimé vous montrer ça, mais on a obtenu quelques documents confidentiels, c'est un document, c'est une réquisition pratiquement, c'est une réquisition. les centres les opérateurs de téléphonie كيما جيزي موبيليس ولا نجمة ولا اوليدو زيد يبعثها Algérie Télécom ou les autres opérateurs كاين des opérateurs كيف ساتيليت في فيسا غلقوهم كاع il y avait SLC غلقوه il y avait Anwar Net غلقوهم il y avait Ecosnet راهو براتيكمون براسك مور راح يغلقوا له ثاني. يعني راجلين مخلينا هاي كارثه اقتصاديه. هذا الموضوع نتكلموا عليه من بعد. يبعثوا لهم un document هاوليك لو سيت انترنت هذا لازم تبلوكيوه. en Algérie on ne doit pas accéder à ce site par rapport depuis l'Algérie. Les internautes algériens ne doivent pas accéder à ce site. هذا l'organe national de prévention et de lutte contre les infractions liées aux technologies de l'information et de la communication هو اللي يبعث هذه الوثيقه هذا التعليم هذه لا ريكيزيسيون هو اللي يبعثها على كاع les opérateurs et les fournisseurs d'accès à internet. ومن بعد يبون لابليكي بصح كانت تجوز على وزاره العداله في جوان 2019. نحاول بوزارة العدالة en juin 2019 ils l'ont enlevé du ministère de la justice, ils l'ont donné au ministère de la défense nationale avec un décret présidentiel qui a été signé par Abdelkader Ben Salah. Et ils ont profité que Abdelkader Ben Salah كان في ايدهم. Ça veut dire que Abdelkader Ben Salah, il y avait des choses qu'il refusait de signer, il y avait des choses qu'il يمدهم. Donc il leur a donné, il a accepté de signer. ونحاول بوزارة العدالة هذا الأورغان عطاوه وزارة الدفاع الوطني ولا يحكم فيه الجنرال عبد القادر الشخم. مي مالوريزمون الجنرال عبد القادر الشخم ما كانش يجوز على العداله ولا ما كانش يبعث دي دوكيومون. واش كان يدير؟ كان يوتيليزي لي انستالاسيون تكنيك تاوعو تاع لا مينيستير تاع لارمي بور سونسوري ديريكتومون لي سيت انترنت اللي ما يخرجوش عليه. سي كوم سا كو نو Algérie Park nous avons été censurés. حنا nous avons été parmi les premiers qui ont été censurés. Il n'y a jamais eu de document officiel envoyé aux opérateurs téléphoniques ou aux fournisseurs d'accès pour leur dire ou là pour les obliger ou là pour les contraindre à fermer l'accès ou là à censurer Algérie Park. Parce que normalement, le document, tu mets le prétexte. Il faut qu'il y ait un motif juridique. ما تخليش تحبس هاي ما تخليش الناس يقراوا عن سيت انترنت هكذاك وبرك. جنرال عبد القادر الشخم شيكور بالتليفون يحبسوا لي رب الجيري بارك يحبسوا لي تياسا يحبسوا لي يقلقوهم يحبسوا فيه بطريقه غير قانونيه. نمشي هكذاك. يعني سي بور فو دير تو لو بوفوار كيل افي هذا le général Abdelkader الشخم, le général major Abdelkader الشخم, il avait un véritable pouvoir. هو من وليد il était vraiment l'enfant du système de Gaye Salah. باش تفهموا مليح. général major Abdelkader الشخم من 2005 هو في الديبارتمون. depuis 2005 وهو في الديبارتمون هذاك وطلع يعني دوكا حتى ولا لو شيف دو ديبارتمون. وهو وليد يعني النظام تاع Gaye Salah. Gaye Salah واش دار؟ باش تفهموا لا ديفيرونس يا جماعه. Gaye Salah كي طلع جاب ses propres officiers, les a mis dans les postes plus stratégiques. Wassili Bouazza battu la direction générale de la sécurité intérieure pour contrôler les services. Dès le colonel Boff DCSA, من بعد دار عليه الكولونيل بوف مرماه في الحبس. من بعد راح دار الشخم طلعوه ولا يخدم به كونت دون لي غير الكترونيك تو سا بور ديفيزي الحراك باش يكسروا الحراك ويكسروا لي زوبوزون ولا يخدموا الشخم اللي devenu la principale arme sur internet et sur le web. Dès même des partenariats avec l'Imarat, ils ont même payé
l'armée allemande, le général Abdelkader Lechkhem, il a contacté des opérateurs onimiens في الامارات كانوا يديروا معاهم des partenariats et des contrats باش من الامارات يعاونوهم dans cette campagne, dans cette guerre électronique contre les sites d'information qui publiaient ou qui étaient favorables, qui véhiculaient les revendications du Hirak. هذه الأولى. دونك خدم بالليكيب تاعو طلع دي جينسي ان سارتان نومبر دو جينيرو وسالو ليكيب تاعو ما كانوش يعرفوا قايدي جنرال اكروم عمراني ما كانش معروف ماشي معروفين الوغ كو شنقريحه وهادو اخرين كانوا معروفين سيتي دي زونسيان شيف دو ريجيون سيتي دي سون دوفنو دي شيف دو كور مي كاين ان انسومبل دو سوفيف الاخرين لي سولدا تاعو سيتي دي ديريكتور سونترو جنرال دحماني زروق دحماني تاع حاكم لي زوفر سوسيال هذو كاع جابهم هو خدمهم ماشي جابهم يعني جابهم هو ils sont fidèles à lui ils le vénèrent comme un dieu ils le vénèrent comme un dieu يعبدوه كانه اله من المشكل وشنو هو انه كاين فرق كبير بين السيستم اللي بناه قايد صالح والسيستم اللي كان فيه بوتفليقه السيستم اللي بناه بوتفليقه c'est un système qui est basé sur un clan il y a un clan composé de plusieurs personnes et chaque de les personnes se concertent, se réunissent et ils décident. Saïd Bouteflika ما كانش يدير كافالي سول كان يسمع لي كوني نوف كان يسمع طيب بالعز كان يسمع à pas mal de personnes qui étaient des membres du clan présidentiel كان عنده صحابه يسمع لهم بوتفليقه كيف il avait des gens qui l'utilisaient ويحيى des fois يسمعوا له des fois ما يسمعولوش les Bouteflika ils ont fait un clan ça veut dire une tribu قبيله تاع ناس qui les entourent ou ديما les réunions sont en collège ou le dernier mot ils revenaient à بوتفليقه من بعد كي مرض بوتفليقه ولا خوه سعيد هو اللي يحكم في بلاصتو مي سعيد كان يخدم en collège ما كانش يخدم en cavalier seul Gaïd Salah non Gaïd Salah n'a pas fait de clan Gaïd Salah il a fait un système basé sur sa personne basé uniquement sur sa personne là c'est important de faire moi dire la différence pour que vous puissiez comprendre pourquoi il y a tous ces événements là pourquoi il y a tous ces chamboulements là Gaïd Salah il n'y a pas de clan il ne consultait personne mais il est associé à personne alors que les Bouteflika ils ont fait des alliances داروا d'abord une alliance مع التوفيق وبعد حبسوها في 2014 داروا une alliance مع القايد داروا une alliance ils faisaient des alliances ما كانوش يحكموا كلش وحدهم ils étaient dans une logique de clan de partage de mission mais à la fin le dernier mot revient toujours au Bouteflika qui gouvernait tout le monde qui arrivait à diriger le pays Gaïd Salah c'est la mentalité du vieux dictateur il ne partage pas le pouvoir il n'écoute personne il est associé à personne عنده هو اللي يحكم كلمته اللي تجوز اللي يقولوا له ندخل ربو الحبس يسمع عنده ريونيون عنده الجروب تاعو ريستران مي يقصر معاهم يسمع لهم يا كل يا با دو فوت مي كلش اي قاوته واش رايك اي واش نديروا اي علي ما نفهموش نديروا Gaïd Salah هو اللي يحكم ni plus ni moins c'était l'école du vieux dictateur qui voulait absolument imposer son diktat هاي la différence mais système اللي داروا Gaïd Salah et le système تاع بوتفليقه le système تاع بوتفليقه c'était plus en consultation واش نديروا on se consulte les بوتفليقه يسمعوا للناس اما يبخل les meilleures idées يخلطوهم ويديروا leurs propres décisions Gaïd Salah rien c'est la dictature par excellence هو اللي يجي وزرايو ça a du bon sens dans certaines situations ça a du mauvais sens dans certaines situations peu importe l'essentiel المشكل انه Gaïd Salah هادو لي ديريكتور سونترو ما كانش يجي يدخلهم في لي ديسيزيون لشخام وسيني كان يشوفوها طون دحماني كان يشوفوه طون قلت لكم 100 خطره ملي كان Gaïd Salah حي بلي لو جروب اللي كانوا يديروا دي ريونيون مع Gaïd Salah عيب Gaïd Salah ما يجيش في الوقت ما يجيش في بالك باللي واحد يبغى s'asseoir avec lui il peut pas s'asseoir avec lui كيما واحد كيما اكروم هذا ما نحكي لكم كان ميكانيسيان مش ميكانيسيان كان بومبيست كان يحط ليسونس ولا جينيرال ما عندناش دوك نولوا حكايتهم واحد بواحد Gaïd Salah ما يريحش معاهم Gaïd Salah يريح غير مع الناس الكبار اللي عندهم براتيكومون ils sont âgés comme lui كيما سعيد شنقريحه كيما لي شيف دو ريجيون كيما لي عبد الحميد غريس سكرتير جينيرال كيما هذوما كيما بن علي تاع لا غارد ريبوبليكان كان يتلاقى غير بهم بين دو تروا شيف دو ريجيون شنقريحه بومعيزه تاع لافياسيون و عبد الحميد غريس كانوا 8 في لي ريجيون تاع Gaïd Salah با بلوس الاخرين سي دي بيون يعيط لهم دير هذه وخلاص با بلوس با موا مالوريزمون كي مات Gaïd Salah الله يرحمه كي مات مالوريزمون بور سو كلون كي مات يا جماعه Gaïd Salah خلاص
هادو les sous-fifs, هادو les officiers, les soldats, ils ont perdu leur chef. Ils ont perdu leur général, ils ont perdu leur chef suprême et leur chef spirituel et leur protecteur. ولاو يضربوا بيناتهم. وسيدي بوعزة ولا حب يدير الكلون تاعو يدير البوفوار ليه. الاشخم حب يدير البوفوار ليه، يزيد يشكر يدير البوفوار ليه. دحماني حب يدير ليه. كل واحد حب يجبد على روحه. هنايا وين سقط النظام. Le système de Gaïd Salah dépendait que de Gaïd Salah. C'est-à-dire qu'avec la disparition du pilier qui était Ahmed Gaïd Salah, ce système est en train de s'effondrer lui-même, puisque là, il n'y a pas de succession. Gaïd Salah, il n'avait pas de successeur, qui est même Bouteflera. Gaïd Salah ne voulait pas de successeur. Gaïd Salah, c'était lui le chef, et après lui, il n'y a plus de chef. Plus de chef, c'est la débandade. Quand il y a la débandade, هنا شنقريحة ما حبوش يستعرفوا به اللي كانوا يخدموا مع قايد صالح، les Wassini, les Shram, etc. ne voulaient pas travailler, ne voulaient pas le reconnaître comme chef. Puis ils ne voulaient pas lui donner le même niveau de considération les كانوا يمدوها القايد صالح. شنقريحة يضافي maintenant تحالف une alliance مع تبون. Ils ont récupéré les anciens تاع قايد, ils ont récupéré قايدي, جابوا قايدي عندهم. Ils ont récupéré DCASA, نحاو نبيل, général Nabil qui était l'ancien adjoint le général Wassini Bouazza. Le DCSA, ils sont passés à l'acte, deux écrasés au fil des anciens Gaïd Salah, un par un. Nous sommes en train d'assister au démantèlement de tout le système de Gaïd Salah. Un par un. Peut-être Wassini Bouazza, dès qu'ils ont récupéré la DCSA, le général Sidali Oudzmeli, qui est un ancien, qui n'a jamais été membre du clan de Gaïd Salah, et que Shengri a récupéré, tous les anciens, tous les soldats, tous les officiers, tous les collaborateurs qui étaient fidèles à Gaïd Salah pour reconstruire un nouveau système militaire, une nouvelle hiérarchie militaire. Ils ont lancé les enquêtes. Maintenant, l'enquête sur le Shram, c'est quoi? Le Shram, il est impliqué dans plusieurs affaires. La première affaire sur laquelle il y a un dossier, le Shram Abdelkader, le Shram, c'est un dossier explosif. Alors pour moi, qui chauffe les faits, الجنرال عبد القادر الشخم الدوسي تاعو اكبر من الجنرال تاع وسيم بوعز. علاش؟ نحكي لكم مليح. الجنرال الشخم il est impliqué dans une affaire qui est énorme. C'est l'affaire تاع la fuite تاع l'adjudant chef غرنيط بونويره. غرنيط بونويره. اسمعوا مليح. غرنيط بونويره هذا واش يكون؟ غرنيط بونويره c'était le secrétaire particulier de Gaïd صالح. على بالكم كيما بوتفليقه زمان كان عنده لو سكرتير بارتيكولي تاعو محمد رقاب اللي هو ذلك من الغواط وصاحب عبد القادر الشخم, الجنرال عبد القادر الشخم, وهو اللي عاونوا بزاف باش يطلع. Il a beaucoup aidé pour grimper les échelons au sein de l'armée. ثاني Gaïd Salah, il avait un secrétaire particulier اللي هو اوريجينال من تيسم سلت, si je me trompe pas, بن تيار دو تيسم سلت, واسمه غرميط بونويره. سي ان ادجودون شيف, هذا ما يدير والو. واش يقولوا القايد؟ روح جيب لي صندوق, روح جيب لي الماكله, روح دير لي كذا, روح دير لي كذا. سكرتير تاعو بارتيكولي, با بلوس, سي سون سكرتير بارتيكولي. واش يقولوا القايد يدير؟ لي رونديفو تاعو هو يسمع بهم, il lui organise sa journée. سي سون سكرتير بارتيكولي. كيما دير قايد صالح هذا غرميط بونويره, ولا كاع الناس حبوا يسيطروا عليه. باسكو علاه؟ باسكو هذا غرميط بونويره il a vu le stade, il était, on va pas dire qu'il était au courant je vais pas dire qu'il était au courant des secrets de Gaïd. Gaïd Salah ne va pas le consulter, mais عنده مستوى ضعيف مسكين هذا غرميط بونويره. لا, انسان لا غالب عليه, خدام عند كان سكرتير بارتيكولي تاع Gaïd Salah. Il avait beaucoup d'informations, كان يشوف شكون يدخل الكابيني, شكون يخرج, شكون يجي البيرو تاع القايد, شكون بصح باش تقول لي كان يفهم كاع واش كان Gaïd Salah يقولوا, j'en suis pas sûr. Je suis pas sûr. Il y a beaucoup de mythes là-dessus. On nous dit que Bonouira a beaucoup de dossiers, que كان Gaïd Salah يمد له وثائق وخبي عليا, etc. C'est probable, mais c'est pas sûr. Nous n'avons pas confirmé. Ce que je sais par contre, c'est qu'il était effectivement la boîte noire. كان يعرف واش كان يدير القايد. كاع واش كان يدير القايد كان بونويره هذا يسمع به, كان يعرفها. ما عليناش. من بعد واش صرا؟ انه كيما قايد صلاح الشخم واسين بوعزه حبوا ils ont récupéré بونويره, حبوا يحميوه. Parce que là, ils avaient peur que un autre clan qui m'a Shengreha ou là va le prendre, il va récupérer des dossiers ou là des données ou là des informations qui étaient capitales. وهما علاش حبوا يحميوها؟ باسكو اللي كان عنده كونتاكت ديريكتومون مع غرميط بونويره هو الجنرال عبد القادر الشخم وسيني بوعزه. Pourquoi? Parce que هذا بونويره il avait le statut d'un officier de transmission. C'est un officier dans son statut, c'est un officier de transmission. Un officier de transmission, واش معناتها؟ معناتها il était directement كان sous la coupe de عبد القادر الشخم. هو son supérieur directement. Même إذا organiquement il obéissait, il avait qu'un seul chef هو أحمد قايد صالح الله يرحمه ويسع عليه الخير. بونويره غرميط هرب, il a quitté l'Algérie de manière clandestine
Et de manière bizarre, il a fui le pays le 5 mars dernier. راح دبي الامارات. هنا شكون عطاو لي زوتوريزاسيون دو سورتي؟ ما تقدرش تخرج انت. تكون militaire en plus, les autorisations sorties pour voyager. زيد كي تكون انت يا جماعه كي تكون سورتو انسان يعني كي تكون سورتو ناس يعني ما راك امبليكي في حكايه تاع قايد صالح وعشت مع القايد صالح يعني ما يخلوكش تجيش نورمالمون يحمي يتو غارد تو سيرفي باش pour que tu sois pas manipulé à gauche et à droite même quand tu voyages à l'étranger c'est très risqué. Tu étais quand même le secrétaire particulier du chef d'état-major, du patron de l'institution militaire algérienne ces 20 dernières années. Normalement, ما يخلوش تخرج هكذاك برك. هو اللي خلاه يخرج شكون؟ عبد القادر الشخم. علاش؟ باسكو كي كان مريض شنو الحكايه؟ حنا حكينا لكم حنا خرجنا لو سكوب d'ailleurs l'exclusivité qui a été repris par la tribune de Genève. حنا on avait dit que le secrétaire général du ministère de la Défense nationale شكون؟ C'était le général-major Abdelhamid Gharis. Abdelhamid Gharis, il avait des problèmes cardiaques, il se soignait en partie en Suisse. Malgré le troll, elle a dit le coronavirus, وحاب يزيد, قالوا ما تقدرش تزيد, قالوا يا ودي براتيك محاوزة, قالوا له دخل. حكينا لكم الحكاية هذه وراكم سمعتوا بها. معليش كي دخل المشكل كي شنو كان حاكم الانتيريم؟ اللي كان حاكم الانتيريم تاع لو بوست دو سكرتير جينيرال au ministère de la Défense nationale, c'était le général Abdelkader Lchkhem. Et c'est lui qui lui a signé les autorisations باش يغرمت بونويرة l'adjudant chef يروح. Et هنا on soupçonne un complot بلي وسيم بوعزة و Abdelkader Lchkhem استعملوا ils ont voulu dissimuler des dossiers importants, ils ont voulu cacher des informations importantes au nouveau commandement militaire qui était Saïd Chengriha et le président Abdelmajid Tebboune, ils ont voulu leur cacher des informations importantes, c'est pour ça هربوا خلوها لدبي. هذا le premier dossier qui sont enquêtés عليه. Donc واش داروا اليوم؟ Il y a eu une perquisition. Peut-être الحكايه avec une perquisition في le bureau تاع Abdelkader, le général-major Abdelkader Lchkhem, ministère de la Défense nationale. Au moment de la perquisition, سقساوه داروا له un premier interrogatoire. داروا له un premier interrogatoire. من بعد, il a été emmené, il a été récupéré, interpellé par les enquêteurs de la DCASA. Même بعد داروه tribunal militaire de Blida, où il a été interrogé par un juge à 18h à Stade al-Shida, plus exactement, داروا le mandat de dépôt au RF2. Voilà. هذا هو البطل تاع الدباب. دباب راح في ليله ونهار part directement et aujourd'hui ce soir au moment où je vous parle il va passer sa première nuit dans une cellule. Les autres dossiers dans lesquels sont impliqués Abdelkader Lchkhem, c'est des dossiers monstrueux. On va faire un feuilleton على Lchkhem هذا اللي دار اب الذباب باب الذباب راح نديروا عليه vraiment un feuilleton. علاش؟ parce que كان au moment quand il a utilisé l'armée, il a utilisé les réseaux de l'armée pour s'enrichir. Et donc il est sous enquête pour 2 crimes. Complot contre l'État et enrichissement illicite. Complot contre l'État ما فيه معلومات خطيرة راح نحكوا عليها غدوة إن شاء الله في de nouvelles révélations إن شاء الله في Algérie Part avec des noms précis كيفاش Abdelkader Lchkhem راحوا داروا un système مع وسيم بوعزة داروا un plan باش يديروا un système d'écoute parallèle. سمعوا مليح un système d'écoute parallèle. يعني ils ont utilisé d'autres moyens de certains opérateurs de téléphonie mobile qui m'a mobilisé plus exactement. غادي نحكي لكم باش تفهموا علاش موبيليست والمينيستير تاع التليكومونيكاسيون et d'éthique تاع هدى فرعون كان عنده بوفوار كبير عليه عبدالقادر لشخم. استعملوا les opérateurs de téléphonie mobile et certains équipements pour créer un système d'écoute parallèle pour écouter des hauts responsables militaires et civils sans passer par les moyens de l'armée pour ne laisser aucune trace. Ce que Lchkhem a fait, c'est quelque chose de très grave. On y reviendra. Mais rien que l'enrichissement illicite. Oulid Lchkhem عاون وليدو داروا une entreprise de télécommunication et de systèmes informatiques et de systèmes électroniques. Yani Baba حكم secteur de transmission et de la guerre électronique et de tout ce qui est équipement de transmission et de télécommunication في l'armée. وليدو راح دار une entreprise spécialisée elle-même en surveillance électronique, en télécommunication et en système informatique. واش يدير؟ Lchkhem يعاون وليدو باش يعطوا له le marché تاع le baccalauréat. Il y a un marché avec le ministère de la Défense nationale, ministère de l'Éducation nationale.
Le bac تاع العام اللي فات على بالكم ça fait 2 ans ils utilisent les brouilleurs, le système de brouillage. Les brouilleurs باش كي يدخلوا الناس في لي سونتر ديكزامان ولا في لي ليسي ولا في المدارس اللي يديروهم باش يجوزوا فيهم الباك كي باش ما يستعملش السمارت فون تاعك ما تدخلش الانترنت et tu triches pas au bac. راحوا داروا un système, ils ont le ministère de l'Éducation nationale a fait un marché, un contrat pour acheter des brouilleurs. باش يدير des brouilleurs dans les écoles, dans les centres d'examen pour empêcher les bacheliers ou les candidats aux épreuves du bac باش يستعملوا التليفون يدخلوا الانترنت. هذاك le marché, هذاك l'installation تاع les brouilleurs, l'utilisation du système de brouillage, etc. Ça a coûté 500 milliards de centimes au ministère de l'Éducation nationale. 500 milliards de centimes au ministère de l'Éducation nationale. C'est un marché leader où l'aide général Abdelkader Lechram. Ou la commission des marchés du ministère de l'Éducation nationale, ils n'ont pas voulu lui donner ce marché, ils n'ont pas voulu signer. Ceux qui n'ont pas accepté de signer, ils ont été remplacés. Et ceux qui étaient vraiment, qui voulaient pas donner le marché, ils ne voulaient pas dire oui, ils ont subi des pressions. Ou un marché à 500 milliards de centimes. Ou l'aide Abdelkader Lechram, un autre marché, plus important, un marché important, le ministère de la Poste et des Télécommunications. Un marché de 700 milliards de centimes. Et d'ailleurs, le marché avec le marché du bac, qui دار le marché وليد الشخم عبد القادر الشخم هو ولا الاول مسؤول الاول اللي يحمي في هدى في ايمان هدى فرعون. C'était le premier responsable qui a commencé à protéger هدى فرعون. Et d'ailleurs هدى فرعون في وقت القايد صالح grâce à عبد القادر الشخم لو جينيرال ماجور عبد القادر الشخم حتى واحد ما يقدر يدنا فيها. اي بورتو هي كانت من رموز الرشوه والفساد على النظام البوتفليقي. جابوها لي كونيناف، عطات لي مارشي لي كونيناف، حنا خرجنا عليها كاع لي دوسي، لافير هواوي، لافير دي داتا سنتر مع لي زونتربريز دو هونغ كونغ، داتا سنتر تاع الخضاريه، ما يعني بالجمله فضائح بالجمله. حنا خرجنا كلش في الجيري بار بلي دوكيومون du marché Huawei avec AGD Telecom, du data center de l'Akhdaria, des marchés de mobilistes avec les Koninef, jusqu'à Monétif, jusqu'au paiement électronique avec Algérie Post. يعني دارت حالة وعطينا كاع لي دوسي. ليش خلي la protéger? Il a continué à la protéger, elle a donné un marché important à son fils وهو كان يحمي فيها. même كي طاحت وكي تنحت من الحكومة elle a été appelée نحاولها باسبور بصح ما كان والو لحد الان حتى واحد ما هضر عليها. هدى فرعون نحاولها باسبور، حابه تخرج من الاترونجي ما خلاوهاش تخرج، مي راهي عايشه بين الجي وسيدي بالعباس. سيدي بالعباس من عندها لا ميزون فاميليال تاعها عند يماها ولا في الجي، ما داو لها والو ما حوسوها. تو سا سي غراس او جينيرال عبد القادر الشخم. Donc premier scandale, enrichissement illicite. Les pratiques de complot contre l'État, انا حكيت لكم système de surveillance parallèle, des faux rapports, des complots, يستعمل عجب. Il a été déjà, donc le Shkram est tombé, ces dossiers vont alimenter un véritable feuilleton. Hna fi Algérie Part, on va alimenter énormément, on va créer tout ça, on va essayer d'expliquer, on va vérifier, recouper toutes les informations, parce que c'est très important, comme tu fais un mot, il a été remplacé Lyon par le général Berret. Général Berret, c'est celui qui a remplacé officiellement, le général-major Abdelkader Lechram. Général Berret, c'était un ancien chef de bureau في الDRS في المالي. Quand il était au Mali, وعاودوا جابوه من بعد, il était l'ancien responsable تانيك. Je vérifie juste mes notes, il était juste responsable وثانيك des communications du chiffre, responsable ce qu'on appelle ça, le responsable du chiffre à la présidence de la République. Le chiffre, c'est tout ce qui est message codé, etc., que la présidence de la République, le Moradia, a envoyé aux autres institutions du pays. Général Barret, Houwa Lijabouh, pour le remplacer, ou c'est lui donc qui va s'occuper de la nouvelle direction, dans les transmissions, la guerre électronique, et des systèmes, le fameux système d'information, ça s'appelle le département de transmission, système d'information et guerre électronique. ليش خنطاح في ليلة ونهار كيما وسيم بوعزة. maintenant المعلومات الأخرين اللي خرجوا كاين معلومات بزاف خرجوا. المعلومات تاع جنرال علي أكروم ما كاش منها، إنا بايتي أريتي باش نفهموا مليح يا جماعة باش الناس ما يغلطوكمش. لو جنرال علي أكروم
qui est le général-major Ali Akrom, qui est responsable d'une direction au niveau du ministère de la Défense nationale chargée de la logistique et du matériel, n'a pas été arrêté. Et le général Ammar Amrani, qui est le responsable du commandement des forces aériennes de défense du territoire national, il n'a pas été encore arrêté. Il n'y a pas eu d'arrestation. Il n'y a eu que des perquisitions de leur bureau parce qu'on m'a dit qu'ils sont sous enquête. Mais ils n'ont pas été arrêtés. J'ai vu quelques informations qui ont circulé à gauche et à droite rapportant leurs arrestations. Ce ne sont pas des informations fondées. Il y a eu des perquisitions. Au moment de la perquisition, tandis qu'ils leur ont posé des questions. La perquisition, comme les enquêtes, elles sont menées par la direction centrale de la sécurité de l'armée. La DCSA, qui est l'organe principal du renseignement de l'armée qui est en train de diriger les opérations. Les généraux, officiellement l'information c'est les informations que nous avons pu obtenir, pas moins de 120 officiers supérieurs, généraux, colonels, etc. sont sous enquête et risquent d'être donc interrogés, convoqués, arrêtés ou incarcérés dans les jours à venir. Les 120 officiers, c'était la base du système Gaye Salah que Gaye Salah a construit. C'est la base du système de Gaye Salah. C'est la base du système Gaye Salah. Ali Akrom, كاين كل général il avait ses équipes derrière le général Abdelkader Lechkhem il avait les équipes تاعو اللي كان يحطهم في السنتر ناسيونال دو ترانسميسيون في الغايه عنده لي زيكيب اللي كان يحطهم باش يديروا الذباب الالكتروني الجنرال واسيني بوعزه كيف كان عنده لي زيكيب تاعو حكيت لكم عليهم هذا الكولونيل لطفي تاع لا بوليس جوديسيير لادجوان تاعو زكي معمري le lieutenant colonel زكي عمري يعني كولونيل صالح تاع وهران ليكيب دو واسيني بوعزه لادجودون شيف هذاك اللي تكلمنا عليه زهير تاع الايروبور تاع وهران دونك كيطيحوا هادو لي جينيرو لي زيكيب تاعهم يطيحوا كاع باسكو مالوغوزمون en Algérie on a un gros problème on ne sert pas le pays on ne sert pas l'institution on est en train de servir les personnes et ça c'est grave c'est grave تاع محمد راك تخدم في الجيش تدافع على الوطن تدافع على البلاد تدافع اكسيتيرا ما تدافعش على الاشخاص مالوروزمون en Algérie هادو لي زادجودون لي كولونيل اكسيتيرا كي يطلع الشيف تاعهم ما ولاش ما يستعرفوش بالانتيغي جينيرال الشيف تاعهم يقول لهم قتلوا روحوا يقتلوا الشيف تاعهم يقول لهم ارمي روحك من البالكون يرمي روحه من البالكون الشيف تاعو يقول له اسمع عيط له بالتليفون دير انكيت دير لي هذا باغ سوريكوت يديروا يا محمد بصح سمح لي كاين وثائق ما نقدرش انا نبدا ينوض كاين قوانين الدوله الجزائريه تمشي بالافراد ما مشاش بالقوانين الشخم يمشي بالتليفون وصحابو لي زوفيسي تاعو يديروا واش يحبوا دونك سي نورمال كي يطيح عبد القادر الشخم كاع لي زوفيسي اللي كانوا يخدموا معاه يطيحوا باسكو داخلين في المعبأه لعبوا معاه ما كي تلعبوا على القانون انت كي تكون كولونيل يعيط لك جينيرال يقول لي روح دير لي شهاده يقول لك عطيني ما كاين اوكين طرا سيكريت et tu sais très bien que c'est une activité qui est illégale qui sort du cadre légal qui régit le fonctionnement de l'armée راك dans l'illégalité donc c'est normal كي يطيح الشيف تاعك انت تروح معاه في عنتر يا جماعه شوفوا من ولاد الجزائر والله العظيم ناس لا بارتي كي في لو بلوس مال هذه الفيدو تاع جيم اوف ثرون تاع une équipe qui remplace une autre équipe un système qui détruit une équipe un clan qui vient qui détruit un clan pour le remplacer sachant que le système Gaye Salah encore une fois n'était pas reposé sur un clan parce que Gaye Salah ils s'en foutaient ils pouvaient sacrifier n'importe qui Bouteflika non Bouteflika il était attaché à son clan il défendait les membres de son clan Bouteflika اللي يوقف معاه يعاونوا يلقاه مي هادو ما كانش هادو Gaye Salah نقول لكم وليدو يحطوه في الحبس لو كان يلقى وليدو يغلط يحطوه في الحبس سي ça n'arrange pas ses intérêts Gaye Salah دونك هادو لي واسيني لي عبد القادر الشخم لي اكروم اكسيتيرا ما كاش يعني ما كانوا يشيتوا وكانوا حاشاكم يشيتوا ويقزبوا بور ريان باسكو ما كانوش يخدموا المؤسسه العسكريه كانوا يخدموا للشخص قايد صالح هاو مات قايد صالح الله يرحمه راهم يجروا موراهم كالفيران باش يكسروهم علاه باسكو les anciens ennemis de Gaïd ils sont en train de revenir au pouvoir Saïd Chengriha qui جا chef d'état-major ما قبلوش بلا فeuille de route Ben Ali وغريس c'était un petit peu واسيني بوعزه les autres généraux عمراني etc ما قبلوش قالوا له نو والله هذا لا فeuille de route تاعك تاع لا روتريت تاع 64 تاع هذا تبوا نسمعوا له ونمشوا معاه تاع هذا نقصوا 25% دو بيجي د لارمي حنا ما نقبلوهاش يعني حبوا يدوروا عليه دونك شنقريحه واش دار عليهم راح جاب سونيكي راح جاب دي زونسيان
راح جاب سيدي علي ورزم اللي راح دار اون اليونس مع شنقريحه، راح قنع قايدي باش يمشي معاه، وقايدي عطاو له ان بوست شباب qui est le chef d'un département, mais c'est un département qui pourrait être prometteur et qui pourrait être plus tard, qui pourrait lui permettre de plus tard devenir le chef d'état-major. راحوا داروا des alliances avec d'autres généraux beaucoup moins connus. راحوا هضروا مع بوم عزت على l'aviation، قال لهم انا جو سوي نوتر. علي سيدان تاع لا بروميير ريجيون قال لهم انا راني معاكم، راني مع شنقريحه. ils ont respecté. مفتاح صواب تاع لا دوزيام ريجيون هرب لهم. donc le système c'est complètement recomposé. ce qui fait que هادو les personnes اللي ما كانوش يخدموا للدوله، كانوا يخدموا لاغراضهم الشخصيه، كانوا يخدموا لاغراض الشخصيه تاع القايد، او يلقاو روحهم طايحين كالفيران. الدوله جاهليه واش معناتها؟ معناتها ما كانش دوله، ما عندناش دوله بالمعنى الفكري السياسي الحضاري. عندنا مفهوم تاع النظام اللي مبني على اشخاص. سي بور سا كو الجزائر راهي في حاله لا يرثى لها كما يقولوا لها. نو سوم دون اون سيتوياسيون hyper fragile يا جماعه. علاش nous sommes dans une situation hyper fragile? Parce que l'Algérie n'est plus un État normalement constitué. C'est un système qui est composé de clans, et chaque clan, à chaque fois qu'il y a un clan ou un décideur qui est fort au pouvoir, عندنا الشياطين تاعو، عندنا لو هارم تاعو. لو هارم حاشاكم يعني الشياطين تاعو اللي يطبلوا معاه، كي يطيح لو ديسيدور يطيحوا هما كاع. ما عندناش مؤسسات اصلا نورمالمون. كي تشوف باللي هادو 120 officiers généraux et colonels sous enquête qui risquent d'être incarcérés. Le patron du service, pratiquement le patron du service, il est incarcéré. Patron de transmission, des télécommunications incarcéré. Ali Lakroum sous enquête. Patron de la logistique et du matériel. Amrani sous enquête. واش بقى يعني؟ من بعد يقول لك الحراك هو اللي يطيح معنويات الجيش. انت كي تكون تشوف جندي، كي تكون جندي راك الجنود مساكن على كل حال اون بونسي بور او، اون فيريتابل بونسي بور او. كاين غير جنود مساكن يخدموا على البلاد في غردايه ولا مرنكالي في عين دفله ولا في سوق عراسه ودير في راتيساج كذا، ويشوف هادو لي جينيرو غير يترفهوا، ولادهم يدوا بلي 500 مليار 400 مليار لي زونتربريز. وليد جينيرال علي اكروم هضرنا عليه هنا كانت في الجيري بارت، وشفنا كيفاش يخدم ويدير لي بروجي مع في لي زامبورطاسيون افيك ان ترانزيتير. يعني كيفاش يقول لك المعنويات تاع الجندي شكون يطيحهم كريم طابو ولا عبدو سمار ولا ما لاباش كي الصحفي خالد راني، ولا يطيحهم لي جينيرو eux-mêmes يطيحوا في المعنويات تاع الجنود. Les généraux eux-mêmes sont en train de porter atteinte au préjudice au moral du pays, au moral de nos troupes. هذا le jeu de Game of Thrones il est très dangereux يا جماعه. Il est temps encore une fois de نقول لكم انا راني جو تير لا سونيت دالارم. نكملوا في الطريق هذه نروحوا ابنوا اسيست، ابنوا دوله يا جماعه، نبنوا دوله. كي تخدم انت جينيرال خدم للدوله، ما تخدمش للشيف تاعك. اليوم في لا كازان عنتر vous imaginez qui est la principale centre opérationnel du DRS، صدموا ليهم داو لهم كاع لي دوسي يعني ردوهم لصوص. يعني كانهم لي زونكيتور دي سيرفيس الجيريان ولا دي فولور. واش من قيمه تكون عندك انت كشخص كانكيتور ولا كموم كاجون ولا كاوفيسيي ولا ككولونيل دي سيرفيس لوسكي يديروا لك بيركيزيسيون في لي بيرو تاعك باسكو نون با في. كولونيل ياسين اللي كان حاكم عنتر رفدوه، راهو كيف كان غاردا فيو راح يديروه وزاري موندا ديبو. عدد كبير من لي زوفيسير رفدوهم ولي بيرو كاع بيركيزيسيوني اي تو لي دوكيومون ريكيزيسيوني، تو لي دوسي ريكيزيسيوني. واش معناتها؟ معناتها يا في با ان ايطا، معناتها هادو لي سيرفيس كانوا يخدموا في طريقه غير قانونيه بدون انهم يعلموا لي ريسبونسابل تاعهم. معناتها هو سيدي بوعزه وجماعته كانوا يديروا حوايج بلا ما يقولوش سعيد شنقريحه. هذا سي كراف، بلا ما يقولوا تبوني هو رئيس جمهوريه. معناتها في الدوله الجزائريه كاينه دويليات يعني دي بوتي زيتا. عجيب هذا الامر، هذا امر عجيب وخطير فريمون والله غير عجيب وخطير. وحنا رانا نشوفوا واحد المعلومات والله العظيم دي فوا ما نحبوش نقولوا للناس باش ما نخلعوكمش. والله العظيم دي فوا نديكوفر دي براتيك تري غراف، des pratiques très graves. On va les sortir demain, notamment le général Abdelkader Meshkam, il a fait des choses très graves. Il a infiltré Mobilis, il a utilisé le ministère d'éthique et de la poste pour mettre un système d'écoute parallèle. نعطيكم غدوه الاسامي، نعطيكم بالاسامي اللي كانوا يخدموا في موبيليس. وشودار هذا اللي كان حاكم لو بي دي جي دو جروب، احمد شودار اللي حاكم بي دي جي دو جروب تاع موبيليس. كان على بالو باسكو على بالكم شاك اوبيراتور دو تيليفوني موبيل الى اوسي سون سونتر ديكوت يخدموا بهم بور ماتر باش يخدموا بهم بور ماتر ان سيستيم باراليل اللي ما يجوز على الجيش. سي غراف واش صرا.
vraiment grave. Et la situation, elle est très inquiétante. Très inquiétante. من بعد ما على باليش من بعد كي تجي طياره من الغام لي برودوي فارماسيوتيك دو شين يروحوا كاع يتصوروا معاها والخروطي واكسيتيرا. والله العظيم شيء مؤسف، شيء يخوف، فريمون شيء يخوف. الدولة الجزائرية راهي في خطر، الدولة الجزائرية راهي في خطر بكل معنى الكلمة. Il y a aujourd'hui les institutions algériennes n'inspirent plus aucun respect. Chaque année depuis pratiquement 2018 من لا فات على كوكايين ورواح رانا des généraux يعني des scandales en gros au sein de l'institution militaire qui est l'institution la plus sacrée, la plus normalement c'est celle qui veille sur le respect. من بعد يجي يقول لك حنا في المعارضه انتم راكم ضد الوطن، انتم راكم تحبوا تقسموا الوطن، هاكم انتم راكم تضربوا بيناتكم وتقاتلوا بيناتكم كل واحد في الحبس وكعديتوا تشيبات وكعديتوا الدراهم. عيب au sein de l'institution militaire انه هذا الشيء يصرى، عيب والله العظيم يا جماعه. انا راني عايش انا في ليترونجي يعيطوا لنا قلنا وشنو هذه بلادكم، وشنو صار في بلادكم، شنو هذه غابه، وشنو هذا يتقاتلوا بيناتهم. vous n'avez aucune stabilité aucun général، كل جنرال غدوه واش راهي نومي جنرال غدوه واش راه في الحبس. عيب. il y a une instrumentalisation privée des institutions de l'État. Quand quelqu'un il prend le pouvoir en Algérie, il utilise l'État pour ses besoins personnels. La fonction devient un bien privé. La fonction devient un tremplin pour l'enrichissement illicite, pour le règlement de compte. هذا شيء عجيب وشيء يخوف. لازم اليوم ما عندناش ثقافة الدولة. في مؤسسة عسكرية كيما هذه في وقت الجيش كاع كانوا هذو لي سكوندال، معناتها هذا غير لا فاس فيزيبل دو لايسبرغ. مازال دوك ندخلوا لي زونكيت فون سو بورسوير يون فان نسمعوا العجب، راح نسمعوا العجب. بالكم برك يا جماعه il faut faire attention aux fake news, il faut vérifier les sources d'information تاعكم. Essayez de rester sur Algérie Par parce que nous essayons de confirmer et de vérifier nos informations. Nous, quand les gens étaient arrêtés, il ne faut pas trop s'aventurer. Il y a beaucoup maintenant de désinformation. Maintenant, on essaiera toujours de vous ramener la véritable information, la contextualiser, la situer, la recouper. باش تعرفوا يا جماعه واش راه صاري، باسكو الوضع راهو خطير بزاف. هذه يا جماعه كانت اليوم جاب ربي خدمنا حلقه كبيره كاع غير بور لانستيتيوشن ميليتير واش صاري. كما قلت لكم لو نوفو فيتون تاع جيم اوف ترون Algérie Par, nous allons publier de nouvelles révélations, d'autres révélations là-dessus. Malheureusement ما قدرناش بزاف على la pandémie du coronavirus. ما قدرناش نهضروا جوستومون واحد المعلومه نبدلها برك يا جماعه. كاينه معلومه غلطه كبيره encore une fois. Il y a eu beaucoup de manipulations sur les circonstances de l'arrestation de Wassini Bouazza. قرينا بزاف في الفيسبوك بعض الناس اللي يغلطوا في الجزائريين وقال لك يحكموه، راحوا رفدوه بالكلاش وعيطوا له ما على باليش وصارت اون فوزياد. ما كاين ني فوزياد ني ديكنيتي. نحكي لكم الحكايه اكزاكتومون كومون واسيني بوعزة a été arrêté. On va conclure avec cet épisode. Inch'Allah, on va parler d'autres sujets, Inch'Allah. Wassini Bouazza, حاوزوه le lundi 13 avril. Le lundi 13 avril. Le dimanche 12 avril, dans la soirée, dans la nuit du 12 au 13, ils ont fait une perquisition. Le siège dans la DGS, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, ils ont perquisitionné son bureau, ils l'ont placé sous scellé. Placé sous scellé. جا الصباح كسمع جاي يجري قالوا له ما انتم ما عندكش الحق تدخل، ما تجيش تدخل. Il est reparti chez lui. فهم باللي واسيني بوعزة عنده معلومات، كان على باله باللي كانوا يلعبوا يحوسوا له على راسو واللي حبوا يدخلوه ويدكوه ويحطوه بالحبس. دخل دارو، قاعد في دارو، بعد كان هما داروا لا سيريموني هذه لو لاندي ماتان عاود ولا لدارو يسكن في الجي. ومن بعد هما ils ont installé durant toute la journée le général Abdelghani Rachdi qui est devenu le nouveau patron de la DGSI. Dès la cérémonie d'installation, etc., il a été installé, le communiqué il a été installé, le communiqué est à la présidence, les fait en ordre, tous les hommes de la DGSI, tous les soldats, tous les officiers doivent obéir à leur nouveau chef et pas à leur ancien chef. Donc le message était clair, ça veut dire qu'il y a inqisamat wa inzilaqat khatira في وسط les services de renseignement en ce moment en Algérie. وهذا وضع خطير يتلاعبوا بمصير الدولة. من بعد وصار واسيني بوعزة كان في الدار عيطوا له مينيستير دو ديفونس ناسيونال، قال لك رواح سعيد شنقريحة حاب يتلاقى بك، حاب يشوفك. سعيد شنقريحة سي لو شيف ديتا ماجور بار انتيريم. راح المينيستير دو ديفونس ناسيونال في طاقان، راح لي طاقان
اللي جاي سور لي اوتور في البيير في الجي. راح دخل تلاقى مع سعيد شنقريحه وداروا لي سيتي لا فان جورني، لا فان جورني تاع لو لاندي 13 افريل. قعدت معاه في البيرو، بعديك لقاه قعدوا ils en ont parlé jusqu'à 20h. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Je ne peux pas. J'ai pas été avec eux, je ne peux pas confirmer, il y a beaucoup de mythes. Ce qui est sûr, c'est que vers 20h, qui جا خارج من البيرو تاع سعيد شنقريحه il voulait quitter le ministère de la Défense nationale. Il y avait une équipe اللي كانت سنافيه تاع دي سي اس ا، لي زونكيتور تاع دي سي اس ا اللي حكموه ثم ورفدوه، ومن ثم رفدوه وداوه بور اتر انتيروجي. من بعد اللي طلعوه البليده من بليده. Il a été entendu par un juge d'instruction jusqu'à 6h du matin. من وقت تاع الصباح jusqu'à 6h du matin. À 6h du matin داروا له ماندات دو ديبو. هاي ديك الحكايه كيفاش صرات يا جماعه. اما هذو الخريفات والروايات والتيره وما لا باليش هذو كاع خرطي. Faites attention s'il vous plaît aux fake news. D'abord l'information fiable et vérifiable. يعطيكم الصحة خوتي خواتاتي. ربي معنا، ربي مع الجزائر، الله يحفظ البلاد، باسكو الدولة هذه راهي تنهار قدامنا، النظام راهو ينهار تحت عينينا. Ça ne veut pas dire النظام الجديد راح يكون في بلاصتو، راح يكون ديمقراطي في صالح الحراك etc. Attention, on n'a jamais dit ça. Attention, il faut se méfier. Assistons, observons. Il va y avoir demain, d'ici la semaine prochaine, d'autres arrestations, beaucoup de perquisitions et les enquêtes vont se poursuivre de la DCSA. On essaiera de vous tenir au courant. اما الذباب الالكتروني اليوم ربي معاكم، جاب ربي راكم حزنانين بزاف، حزنانين. لا غالب باباكم خلصت عليه مان، الشيات دائما ما تخلصش عليه مليح. يعطيكم الصحة خوتي خواتاتي، بقاو على خير. Et je vous dis à demain.